क्रमोसोम मान लिया मतलब क्या क्रमोसोम लिया कौन सा डाउन सिंड्रोम और ब्लाइंड फिंगर सिंड्रोम और सर्कल क्रमोसोम मान लिया नहीं एक ने होती डाउन डाउन सिंड्रोम लिखो 2 मिनट क्या 100% पड़िबो तीन तारो गोटे आइदर शॉर्ट नोट पड़िबो ना डिफरेंस पड़िबो प्रति 10-12 वर्ष रे गोटे हर लंग क्वेश्चन जोड़ी की पटे तीनटा 10-12 वर्ष रे लंग क्वेश्चन एटा मिसिंग पकाए ताहले प्रत्येक वर्ष पड़े ई वर्ष पड़थला आ पूर्व वर्ष पड़थला लास्ट 10 वर्ष ले पड़थो तंगरी दादो निश्चय पड़िबो डाउन सिंड्रोम प्रथम पॉइंट लिखो it was discovered by Langdon Dow तांगर टाइटल होती Dow it was discovered by Langdon Dow जब डिस्कवर करथिले Langdon Dow हला ओ माने को ऊपर डिस्कवर करथिले ना मंगोलॉइड तमने हमर ह्यूमन रेस हो चारि प्रकार गोटे होची नेग्रो नेग्रॉइड ऑस्ट्रालॉइड पगासॉइड और मंगोलॉइड आमे सब मंगोलॉइड हमनी मानक भितरो जन को ऊपर डिस्कवर करथिले तमने लेखो अदरवाइज नोन एज मंगोलिडी लेखो अदरवाइज नोन एज मंगोलिडी अंदर नाम होची मंगोलिडी एटा ଗୋଟେ शॉर्ट एमसीक्यू पड़े मंगोलिडी परे एमसीक्यू पहले काहे की हुए ना से बहु का जो तंकर 21 नंबर ऑटोजोम रे जदी तीटा बदले तीनटा हमर प्रत्येक क्रोमोजोम जे दिना रही है गोटे बापान सेट गोटे मां सेट होमोलोगस सेकेंड क्रोमोजोम के दिना थर्ड क्रोमोजोम के दिना सेमती 21 नंबर ऑटोजोम तीटा जगह रे तीनटा हियो प्रत्येक कोषरे ताले तक हम गलती डाउट देखो यदि arises due to autosomal trisomy of trisomy पढ़ा था म्यूटेशन में ऑटोसोमल ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम 21 नंबर क्रोमोसोम 21 नंबर टा गोटे ऑटोसोमल ट्राइसोमी ऑफ 21st ऑटोसोम लाइक 21st क्रोमोसोम तले पृथ्वी रे प्रत्येक 700 पिला जन्म रे गोटे गोटे डाउन सिंड्रोम पिला जन्म होती देखो 1 out of 700 child birth 1 out of 700 child child birth birth 700 पिला जन्म रे गोटे पिला डाउन सिंड्रोम छुआ जन्म हुए जेना
তাহলে সিম্পটমস কোন দেখো সিম্পটমস ସେମାନେ ଗେଡା ଗେଡା ହେଇଥିବେ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ସର୍ଟ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ SHORT ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର STATURE ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସେମାନେ ଗେଡା ହେଇଥିବେ ବାମନ ହେଇଥିବେ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବେ ନା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ପୁରା ସବୁ ବ୍ରଡ ହେଇଥିବ ବ୍ରଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ BROAD ବ୍ରଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଆକ୍ସିଲରେସନ ଅପୋଜିଟ ରିଟାର୍ଡେସନ ରିଟାର୍ଡେସନ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ କମା ଦେଇ ଲେଖ ହେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଟା ହଉଛି ରାଉଣ୍ଡ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ରାଉଣ୍ଡ ଫେସ୍ ପାଟି ସବୁବେଳେ ଖୋଲିକି ରଖୁଥିବି ଓପନ ମାଉଥ and large hero FURROW ଦି ଥାଇଆ ଯିବ large hero FURROW hero tongue लिखो जो TONGE tongue ला ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି କହି ଦିଅ it was discovered by Langdon Dow का नाम ଟିକେ अंडरलाइन करा जाऊ ହେଲା otherwise known as Mongology তাহলে it was now it arises due to autosomal trisomy 21st chromosome 21 नंबर क्रोमोसोम ର ଯଦି ଟ୍ରାଇଜୋମି ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ यदि गोटे पॉइंट खाली एंट्रांस प्लान को जाए क्रोमोसोमल फार्मूला स्टार्ट देके तळे लिखियो क्रोमोसोमल फार्मूला ये तो 21 नंबर क्रोमोसोम का ट्राइजेमी होची 44 पदरे कौन हो 45 प्लस XY एटा कार ना मेल लो क्रोमोसोमल फार्मूला फीमेल चाइल्ड लो क्रोमोसोमल फार्मूला 45 प्लस XX ये होती क्रोमोसोमल बुझी पालो ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 700-6000 ବେଳେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଛୁଆ ଲକ୍ଷଣ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେମାନେ ବାମନ ଭାବିନି ହେଇଥିବେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବା ଦୁର୍ବଳ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ହେଇଥିବେ ହାତ ବ୍ରଡ ହେଇଥିବ ଫେସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ବୃତ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ପାଟି ସବୁବେଳେ ଖୋଲିକି ରଖୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଜିଭଟା ଯେହେତୁ ବଡ ତାକୁ ରୋଲ କରିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବ କି କୁକୁରର ଯେହେତୁ ଜିଭଟା ବଡ ସେଥିଲାଗି ସେ ପାଟିଟା ସବୁବେଳେ ଖୋଲିକି ରଖେ ତେଣୁକରି ସେଭଳିଆ ଜିଭଟାକୁ ସେ ଦି ଭାଇଆ ଜୀବ ଟଙ୍ଗ ଏଇଭଳିଆ ଟଙ୍ଗ ସେଇ ଟାଇପର ଜିଭ ଥିବ ନା ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି କାହାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏତିକି କଥା ଲେଖିବ 2 ମାର୍କରୁ 2 ମାର୍କ ଦେଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୁଝି ପାରିଲନି କି round face large open mouth large hero FURROW hero माने दी थाया जीवटा एम्प्टी जीवटा रहया कथा एटी hero रही जाय तमाने भीतर पसी जाय हला hero टंग
ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ Felter apostrophe ଲେଖ सिंड्रोम ହେଲା आगे प्रश्न बुझो ताको डिस्कवर करले क्लाइनफेल्टर ताको डिस्कवर कर তাহলে এরা কাহিনী কি না যদি এটা ক্লাইনফেল্টার পাশে থাকে মেল কিনা দিয়ে দিও এটা কেবল ও পিলান্তি ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম কেবল ও কুপি তাহলে ହେଲା मेल ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ S କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ତାମାନେ addition of one S chromosome in male ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ତାକୁ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେ addition ଗୋଟେ ହବ তাহলে ট্রাইজমি না টেট্রাজমি না ট্রাইজমি সেটা গো ক্রোমোজোম অটোজোম না না আলোজোম না আলোজোম না অটোজোম হচ্ছে তার মানে আলোজোমাল ট্রাইজমি অফ এস ক্রোমোজোম ইন মেল লেখো ইনি আরএনএস সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট ইট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ক্লাইনফেল্টার It was discovered by Klinefelter. Now, बराबर लिखवा Klinefelter discover करते Klinefelter को underline करो तापरे लिखो एरिया radius due to allosomal trisomy of allosome ALLOSOME allosomal trisomy of S chromosome in male or female? In male. बुझिएगा? बुझी पता नहीं? allosomal trisomy of X chromosome in male. हाँ? ताले chromosomal formula दिखे लिख दियो. chromosomal formula कौन होगा? 44 ई बस आप कितना CBS से कितना देखो ये अनाइजेस ड्यू टू allosomal trisomy of X chromosome in male तापर देखो chromosomal formula 44 plus XX5 44 plus XX5 हाँ मुझे ना 44 plus X 40 मेल लगेगा एक था 44 plus X5 रहेगा था आगे X क्रोमोसोम एडिशन करना है ना प्रत्येक 500 पुत्र संतान रे गोटिए पुत्र क्लाइनफेल्टर छुआ जन्म होचंदी पृथ्वी पृष्ठ रे लेखो 1 out of 500 male childbirth 1 out of 500 male childbirth ठीक ताले लक्षण कौन देखो सेमाने जनरली चिन्हाने का हुए टॉल स्ट्रक्चर माने शारीरिक गठन जता टॉल स्ट्रक्चर STATURE टॉल स्ट्रक्चर तांकर भक्त कहले देखि तांकर ओभार जीवन टेस्टिस हेबो तबरी टेस्टिस ता अंडर डेवलप माने अनडेवलप नहीं अंडर डेवलप माने सुपर डेवलप नहीं टिके जति की डेवलप करबा कथा ताकि कम डेवलप करे लेको टेस्टिस अंडर डेवलप बुझिया तांकर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हेतियो तमने मेल मानकर जदि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुई ताले ताकू कोनती गायनेकोमास्टिया कंडीशन देखो कमाते देखो ब्रेस्ट डेवलप
ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଥିବ ଫିମେଲ ଲାଇକ ଭଏସ ହାଇ ପିଚ ବୁଝିଲା ଯଦି ଭକ୍ତ ତ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସେମିତି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାକୁ ଲଗେଇ ଦବ ଫୋନ ତା ସାଙ୍ଗେ କପି ବୁଝିଲ ଫିମେଲ ଲାଇକ ଭଏସ ତାହେଲେ ଲେଖ ଫିମେଲ ଲାଇକ ଭଏସ ହାଇ ପିଚ ମଧୁର ସ୍ୱର ହେଲା ବୁଝିଲ ঠিক আছে তারপরে লেখো টার্নার সিনড্রোম তারপর ডিসকভার কি করতে টার্নার ହେଲା discover লেখো it was discovered by Turner T N-E-R Turner group seven हमलो पता कौन-सा itu grup 23-25 tahun na bisa di member अच्छा जोड़े मैसेज बनाया आपने कैसे किया उन्हें पता चाहिए ग्रुप में उन्हें मैसेज बनाया मोबाइल के ऐप से और मैसेज बना ओके अरे ला लगो प्रथम लिखला वैरी तब बैक टर्नर तने इना जो भी टर्नर सिस्टम लेखिका ब्रैकेट में की फीमेल चिन्ह दिया तने टर्नर सिस्टम काई हुई फीमेल मानकर प्रत्येक पशुरु यदि कोने एस क्रोमोसोम डिलीट होला ताने ताको अब टर्नर सिंड्रोम ହେଲା देखो it arises due to कौन तामाने deletion of S chromosome in female तामाने due to allosomal monogamy देखो it arises due to allosomal monogamy delete ହେଲା ମାନେ monogamy তাহলে 2n-1 তাহলে due to allosomal monogamy S chromosome in female allosomal monogamy of S chromosome in female বুঝলা তাহলে প্রত্যেক 2500 কন্যা সন্তানরে পৃথিবীরে গোটিয়ে কন্যা টর্নর চাইল্ড লেখো 1 out of 2500 female births 1 out of 2500 female births বুঝলা তাহলে 1 out of 2500 female child births ହେଲା ତାପରେ CHILD child births তাহলে এমানଙ୍କର ক্রোমোজোমাল ফর্মুলা 44 plus 80 देखो क्रोमोसोमल फॉर्मूला 44 plus 80 होला
ହେଲା ଲକ୍ଷଣ କଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ଏମାନେ ବାମିନୀ ହେଇଥିବେ କମ ହାଇଟ୍ ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିଲ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ ମେନ୍ସୁରାଲ ସାଇକେଲ ହଉନଥିବ ଓଭାରି ଇଲ୍ ଡେଭଲପ ତାକୁ ଅଗଡମ ମଗଡମ ନ ଲେଖିକି ଲେଖିଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟାର୍ଡେଡ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଖ ରିଟାର୍ଡେଡ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତା ମାନେ କମି ଯାଇଛି ରିଟାର୍ଡେଡ ସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ହେଇଥିବେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ ମାନେ ଅଧାବଧରେ ଝିଅ ମରିବି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ମାନେ ହାର୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପିଲା ବି ହେଇଥିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାର୍ଟ ଆବନର୍ମାଲ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ ଯାହା କହିବ ହେବେ ତାମାନେ ଆବନର୍ମାଲ ହିୟରିଂ ଶୁଭାଯାଏ ବୁଝିଲା ସେଇଭଳିଆ actually ଦରକାର ଅର୍ଥ ଆଉ କୋଉଭଳିଆ ଦରକାର ମାନେ abnormal ଇଏ ମାନେ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ମନେ ଶୁଣିବ ସେଇଭଳିଆ ଶୁଭୁନି ଏଇ କଥା ଶୁଭୁନି ତମର ଏଇ କଥା ଶୁଭୁନି ତମ ଘର କୋଉଠି ଏଇ କଥା ଶୁଭୁନି टेलीफोन कर କଥା ଶୁଭୁନି वाला ठीक है बोले सुयर है नाम हां चले ये होती कमास ये सरेला नाउ ठीक है जेनेटिक्स और नोट का को नेक्स्ट क्लास का अपडेट कर दीजिए पर्टिकुलरली जेनेटिक्स को चेक करेंगे मुझे मूल को जेनेटिक्स सप्लाई जा कोड कौन छाड़ी लेगी ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ୟୁଲୋଜି ଜେନେଟିକ୍ସ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ପାଠ ହେଲା ଦେଖ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ପ୍ରଥମେ आंसर दे दउची सेक्स डिटरमिनेशन देखो ठीक ठाक लिखते कि नहीं हां सेक्स डिटरमिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन मुझे मजी पढ़े दउची क्वेश्चन सरिगला तो क्वेश्चन पढ़े दउची 25 मार्क का क्वेश्चन हम कॉलेज रे पढ़ी थी 24 तारीख में पढ़ी थी को ये मुझे पढ़े दिए यूलॉजी जेनेटिक्स टॉपिक करेंगे एक परीक्षा ना करने में यार पढ़े दो और तो लर्निंग ट्री है टाइप करके पढ़ते हैं नंबर पे चलिए ठीक है सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डेफिनेशन का को मने हुआ यही पचारी में नहीं द बायोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सेक्स रास्ता कोटा जरी गोटो उसमें जे ताक बदले से कह देबी काहे की सेक्स करा जाए कि कोन कहबी रेस्पिरेशन भलो होबा भाई सी ताको भाषा रे कहबे पिला छुआ जन्म करिया पे सेक्स कर ताले सेई कथा द बायोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सेक्स होती कोन आज कोन सेक्स का नियम कहीं करे रिप्रोडक्शन यही पचारी बेली सेक्स और डेफिनेशन पे कहीं पचारी बेली खाली जानिबा पे कहला
morphological, anatomical, physiological, behavioral difference and differentiate egg producing organism female और sperm producing organism male ये अलग किंतु sex determination definition of question एक बार the sex determination may be defined as development of sexual characteristics at the early stage of embryonic development बुझला establishment of sex at intrauterine life बुझला তাহলে sex determinant ପାଇଁ ଦେଖି ଯାଅ ଯେଉଁମାନେ କାଇଲେ କୋର୍ସ କ୍ଲାସ ଦେବେ ଆସିଛ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ ଆସିନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡେ ଥିଓରି ଅଛି କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଥିଓରି ଅଫ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ଜେନେଟିକ ବାଲା ଥିଓରି ହରମୋନାଲ ଥିଓରି ଏନଭାयरमेंटल ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଣ୍ଡମ ସେକ୍ସୁଆଲ ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହାପ୍ଲୋଡିପ୍ଲୋଇଡିକ ମେଥଡ ବା ହନିଫ ମେଥଡ ଏତିକି ହଉଛି ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପଢିଥିଲେ ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଥିଓରି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଟା ପଢିବ एक्स 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 वाई मेथड આપણે હ્યુમન નો પડીବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହବ પાર્ટ ଯଦି પાર્ટ ન ଯୋଡି ହେଲା ତାହେଲେ ହନି ବି କରିବେ 100% ଏଇଟା 2026 କାଉନ୍ସିଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଭାବି ନିଅ ପଡି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଆଉ ଥରେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପଚାରିବନି क्रोमोसोमल theory of sex determination human either bar जोड़िबो नले हनी भी जोड़िबो चांस बेसी हनी भी जोड़िबा बुझला तारे एटा क्रोमोसोमल theory केते प्रकार के मते खाता देखि कहि पारो नेक्स्ट क्लास से दिला काम करबी नेक्स्ट क्लास का आसंदा कली खाता चेक करबी समस्त आउ खाता बंद करके पचारिबी होला तंगरी आंटी खाता देखि को तर दे पारो होला तंगरी तमे देखो केते प्रकारर क्रोमोसोमल थ्योरी अछि एक्स 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 वाई जेड डब्ल्यू जेड जेड एक्स 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 0 जेड 0 जेड जेड अले क्रोमोसोमल थ्योरी एक्स 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 वाई मेथड लंग क्वेश्चन हमर अंश तंगरी मते एटी बुझाई दियो आको डिस्कवर के करथले Wilson and Steven while working on Being with power theological name. एक खाता देखी को पैटर्न नवाले बेतवगी पहले लाइक योर स्टोसिकस तभी मेथड को कम कर दिए एमसीक्यू पे पहले लाइक मेथड बुझिबलो पहले ये मेथड है फीमेल के मेल की पहले फीमेल सर ऑटोमेटिक और एक्टिविटी पहले मेल सर फीमेल प्रोड्यूसेस केते प्रकार होवाने भी प्रत्येक बारे कम नहीं को a plus अपने मेल सर मेल प्रोड्यूसेस one type हबी another type हबी पहले variable factor for determination of sex of child पहले a भाग्य निर्माता इलाज वाला सेक्स का भाग्य निर्माता की स्पर्श बुझेला এই টাইপৰ সেক্স ডিটারমিনেশন কাହାର দেখা যায় না সেক্স ডিটারমিনেশন ইন হিউম্যান বুঝলা যদি সে ডাইরেক্ট করে যায় হিউম্যান তাহলে হেডিং দাও হিউম্যান কইলো প্লান্ট কে হিউম্যান লিখবনি বুঝলা তারপরে জে ডব্লিউ জেড জে তাহলে ফিমেল কে মেল কি তাহলে পছরে বচ্চা কোন পাই আজ্ঞান তো নাহি মহাত্মা দব কি অনুমতি বসি নব বাইরে বচ্চা গালি বুঝি মরবাজি আসবে এই 50 জিবি যদি যা পাখে খাতা আছে দেখি কো খাতা যদি নাও ঠিক করছো তবে খাতা তোমার যদি খাতা রেডি করে দিব তাহলে 50 জিবি ফাটে কেতে বাটা পর্যন্ত 50 জিবি তত 9000 পর্যন্ত পিটি মানে এটা 24 ঘন্টা ভিতরে রেডি করে দিব প্লাস সকালে লিখি প্লাস দেখো यदि फीमेल के मेल के बुझला यदि कोन शिक्षक शब्द देशर ना को नकई पार अटकी जाई पार यदि
ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଉ ଭାବୁଥିବ ଏ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହବ ତାକୁ ନ କହିପାର ତେଣୁକରି ଏ ଶବ୍ଦ ପାଟିରେ ଟଚ୍ କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ କୁହ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଉ କୁହ ଯେ ଏଠି ଫିମେଲ୍ସ ଆର୍ ହୋମୋଗାମେଟିକ୍ or heterogametic males are তাহলে female produces one type ভাবি another type ভাবি তাহলে male produces প্রত্যেক sperm each having variable factor ova and the variable factor for determination of sex ବୁଝିଲା ଆଜି ବାପା ଲାଗିବି ଭାଇକୁ ଟଚ୍ କରି ଖାଉ ବାଟ ବାହାର କରୁନୁ କଥା ବାହାରୁନି ଲାଜ ମାରୁନି ଅବଧ ତାହେଲେ तब ई टाइप का सेटलमेंट कार्य है ये रेप्टाइल्स अरे रेप्टाइल फिशेस कथा आपण भूली गले चलिबो पहाड़ कथा केबे भूलिबनी ता मुख्य विषय वस्तु एमसीक्यू ପାଇଁ ବି खोजियो एमसीक्यू भी बार बार पड़े ହେଲା 2025 की 24 रे लंको एमसीक्यू ର ପ୍ରଥମ କ୍वेश्चन ଏଇଟା ପଡିଥିଲା ତାପରେ ଆସ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଏକ୍ସନ ମେଥଡ এই মেথডটা ଗୋଟେ B3 ଆମର ପ୍ରୋଟିନର ହାପ୍ଲୋଜର ତା ମାନେ ସ୍କ୍ୱାର୍ଜବର୍ଗ ଉପରେ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ଏବଂ এই মেথড କହନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନର এই মেথডে প্রিভেন্ট के তাহলে প্রিভেন্ট হোমোগামেটিক রেট্রোগামেটিক মেথড হেট্রোগামেটিক করিয়ে ভুল মানে হেমিগামেটিক করিয়ে ঠিক হবো বুঝলা তাহলে ফিমেল প্রডিউসেস କେତେ ପ୍ରକାରର ମହାଦେବୀ ଆସି କେତେ ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ମେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମେଲ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମହାଦେବୀ ତୁ ଦେଇକୁ ମହାଦେବୀ ପକେଇ ଦେଖିବି ଏଇଟା ପକେଇବି ତାଙ୍କ ଛିଇ ଦବ ମେଲ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଓଭା ପ୍ରଡକ୍ସନ ମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିପାରିବ ତ ମେଣ୍ଟାଲି କି ହଉଛି ହେଲା ୱାର ଟାଇପ ମହାଦେବୀ तू पंचा भंग टेला पानी ये मत निशान का इतनी बात है ना भंग निशान बात है से साइड साइड आओ कितने प्रकार का होते भाई कितने प्रकार जितने प्रकार आओ कितने प्रकार है कोई मुझे उधर क्वेश्चन दे दी मैं कितने प्रकार का बात है भाई दीपक वही पहले सही करा बोलो आज पहले ओखा ओखा दीप वगैरह कुछ वगैरह खाए वगैरह ताले अला पहले तो ये टाइप का सेक्शन कहा तो देखा जाए सारा खाता देखी को तो भाई बोल ग्रासोफर राउंड वन अद्भुत केबे ग्रासोफर नाटा भूलिबो नाही हां तापरे ग्रासोफर नाटा एठी तापरे आसो से एक्स डाले दिया कि नो जेनर मेथड इवेंट के Males are homogametic or heterogametic or hemigametic. Males are female produces how many types of ova? One type of it. Another type of it. एक में हम कॉलेज में इतनी चारी राउंड रिवीजन करला बुकलान ये प्रथम राउंड रिवीजन है ब्लॉक सेकंड राउंड रिवीजन है ये नहीं जेनेटिक टैक्सोनॉमी है ये नहीं ହେଲା ସେଇଥିଲାଗି ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର କୋର୍ସ ସରିଯିବ ଏବେ କୋର୍ସ ସରିଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ବେତ ଡେଲି 4-6ଟା ବେତ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏବେ ନା ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ହବନି ପାଠ କି ତମେ ମନା କରିବ ସେଇ ତ ରିଭିଜନ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମର କଣ ହଉଛି କୋର୍ସ ସରିବା ହଉଛି ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦଉଛି
ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଠ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ଟପର ଆମେ ନିଏ, ଆମେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଠିକ ମାର୍କ ମାର୍କ ଯୋଉ ସମୟରେ ପିକଅପ୍ ନବା କଥା ଏଡ୍ ନବା କଥା ସେତିକି ପିଲା ଘରେ ବସିଛୁ ରିଭିଜନ ଟା କରିପାରୁନୁ ଆଉ ରିଭିଜନ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆସ ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ରେ ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ ଦାୟୀ କିଏ? ଓଭାନ ଫିମେଲ ଦାୟୀ ଓଭାନ ନା ସ୍ପର୍ମ? ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ କାହାର ଦେଖାଯାଏ? ଏଇ ବଟରଫ୍ଲାଇଟା ପାଇଁ ଏଇ ମେଥଡଟା ସୃଷ୍ଟି ଏଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଉନସିଲ କୋର୍ସରେ ଏଇ ମେଥଡଟାକୁ ସେ ବଟରଫ୍ଲାଇ ପକେଇବ ବୋଲିକି ଲେଖିଛି। ଯେତେ ଥର ତା ଇତିହାସ ପକେଇଛି ତ ଏଇ ମେଥଡଟାକୁ ହିଁ ଏମସିକ୍ୟୁ କରି ପକେଇଛି। ବଟରଫ୍ଲାଇ ମଥ ନାଁରେ ପକାଇଲେ ତେଣୁକରି ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ତମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭୁଲିବନି। ବୁଝିଲୁ ଭକ୍ତ ତୋ ମା ଟା ମନେ ରଖିବୁ ବୁଝିଲୁ ହେଲା। ତାପରେ ଜେନିଂ ବାଲାନ୍ସ ଥ୍योरी ମତେ କୁହ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଏ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ହେଲା ଯଦି କିଏ ନ ଭଲ ପାଇକି ନ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାଯାଉ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ମେଥଡରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ସିବିଏମ ରିଜେକ୍ଟ କରା ଗୋଟେ এই মেথডে প্রত্যেক যে এই মেথড অর্ডার না করো রেশিও ব্যালেন্স থিওরি অর কনফিগারেশন মেথড এই মেথড রে কোন না গোটে সেক্স রেশিও ইনডেক্স ক্যালকুলেট করা যায়। তাহলে সেক্স রেশিও ইনডেক্স র মানে কোন নম্বর অফ এস ক্রোমোজোম বাই সেক্স অফ অর্গানিজম বুঝিনা। তাহলে সেক্স রেশিও ইনডেক্স টা যদি 0.5 পেলা তাহলে কম হবো 1 ले less than 0.5 greater than 1 0.5 to 1 ভিতরে বুঝি পারলো এই মেথডটা এই দুইটা এমসিকিউ গোটিয়ে শর্ট নো ডিফারেন্স নো লং কোশ্চেন ভেরি ক্লিয়ার ହେଲା বুঝি পারলো বুঝিপারলো। ତାପରେ କାହିଁକିନା ଏମିତି ପଢି ପଢିକି ଯାଅ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଇଲେ ଲାଭ ହବନି କାହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ହବ ତେଣୁକରି ଆକୁ ହିଁ ଭଲସେ ପଢିଲେ ତମ ପାଠ ହବ। ତାପରେ ଆସ ହରମୋନାଲ ମେଥଡ କେତେ ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ରିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ମତେ କୁହ क्वेश्चन कम पड़िबो ना पचारिबो फाटी जे फ्री मार्केटिंग তাহলে ফ্রি মার্কেটিং হবো বুঝিছো। কারণ ডাউট আছে কি গাই যাই কোটি টুইনি কমন ইন কেস অফ ক্যাটেল যদি টুইন গাই যাই কোটি চান্স আছে গোটিয়ে মেল গোটে ফিমেল হবার বুঝিনা। তাহলে ফ্রি মার্কেট কন্ডিশন না অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে না টুইন স্টার গাই যাই কোটি টুইন গোটিয়ে মেল গোটে ফিমেল তার অপোজিট সেক্স ହେଇଥିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବେ ହେଲା ତାମାନେ ଫିମେଲ ବଡିକୁ मेल बॉडीକୁ डेवलप ହେଇଗଲା ମାନେ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମେଲ ସେକ୍ସ ହରମୋନଟା ପଶି ଫିମେଲ କୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦି ତାମାନେ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ କରିଦି ଫିମେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ କରିକି ମେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ କରାଏ ଫିମେଲ को स्टेराइल କରିଦି। ତାହେଲେ ସେଇ ଫିମେଲ ବାଛୁର ନାଁ ହଉଛି ଫ୍ରି ମାର୍କିଂ ତାମାନେ ଫ୍ରି ମାର୍କିଂ ଇଜ ଏ sterile female calf which develops allongside a male calf in a single uterus single blood vascular connection and having many male characters. Male is normal, female is sterile. ठीक है अब ना का डाउट अछि यार ऊपर डाउट अछि डॉक्टर क्रिटिकल के नहीं करो हला मु आउ थरे कहबी बुझेबी आउ थरे कहबी हला यार डाउट नहीं आगे चल हला सेक्स रिवर्सल का कोन ना सेक्स का वोल्टेज रो गोटे कुकुडार फीमेल तमाने हेड अंडा दो ओभारी लॉस कर दबो गोटे ओभारी ताले अंडा दबा बंद कर दबो ला ताले किछि दिन पले से कोन हिबो
କୁକୁଡ଼ାର ମେଲ୍ ହେଇଯିବ ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ହବ ନା ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ଲସ୍ ହେଲେ ଆର ଉଭୟଟି ସପୋର୍ଟ ଦବନି ଡର୍ମାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ସେ ଡେଭଲପ କରିକି ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ କରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମକଡ଼ ଫକଡ଼ ଉଠିବ ଆଉ କଣ ଉଠିବ ନା ସେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ସିକ୍ରେସନ କରିବ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜୋଆ ସିକ୍ରେସନ କରିକି ସେ ବିକ୍ରାସ ବାପ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭକ୍ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯଦି ତୋର କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଲସ୍ ହବ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଡେଭଲପ ହେଇକି ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମା ହେଇପାରିବୁ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାର ସ୍ତ୍ରୀ କୁକୁଡ଼ି ସିଏ ବି ହେଇପାରୁଛି ଏ ହେଇପାରନ୍ତି ତାପରେ ଆସ ତାପରେ ଆସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପୋନେଲିଆ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପଢିବାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏମସି ଗୋଟେ ଛାତି ଗଲି ଏଫାଲିଲି କ୍ୟୁ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ଆସ ସେକ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଡିଟରମିନେସନ ବାଇ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ ପରିବେଶ ପୋନେଲିଆ ଜାଣିଥିବ ପୋନେଲିଆ କି जड़े मेराइन मलुस्का ना मलुस्का ना के ना मेराइन वार बिलोंग्स टू फाइलम Annelida फाइलम को बिलोंग करती बोलेनिया माने मतलब फीमेल माने बहुत बड़ा बड़ा मेल माने होती सानो मेल माने कोठी बसवास मेल करा बेडरूम होता ना फीमेल माने को रिप्रोडक्टिव ड्राफ्ट आउ प्रोबोसिस हेलो तले बोलेनिया रो लार्भा माने समुद्र पानी रे ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ବାଟେ ଖାଏ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ତା ଥଣ୍ଟ ବାଟେ ଖାଏ ମଣିଷ ତୁ ନିଜେ ପାଟି ପାଟି ନା ନାକ ବାଟେ ଖାଉ ପାଟି ବାଟେ ତାର ସେମିତି ଯୋଉ ବାଟେ ଖାଆନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇ ନା that is cytopy in female reproductive and proboscis it develops into 40 develop and any larva that is then isolation condition develops into therefore the female reproductive and proboscis secrete chemical that convert the adult larva into bacteria तापर पड़ते बागड़ी किसी पिलांगर आउट में भी सही पारे बागड़ी ना तक ये डिस्कवर करले तासे पिला इनसे सारे कौन एम एल बा ताको स्टूडेंट जने पढ़ना किसी डिस्कवर करले तार को नारे एम एल बार बार को टाइटल है ला बार जिनस कौन मटेरियल कौन पैदा ऐसा ना हो এটা হচ্ছে এস কমে যাবে এস কমে যাবে তারপরে কোন এস কমে যাবে কনডেন্স মাস হিট মানে টাইটলি প্যাকিং হয়ে যাবে মাইক্রোস্কোপে দাগা বনে দেখা হচ্ছে ওটা তাজা পিটা মাটি দেখা হচ্ছে সেটা কাহিনী দেখা হচ্ছে না এক্সট্রা এস কমে যাবে যার মধ্যে এক্সট্রা রইব তা হচ্ছে সেটা কনডেন্স হয়ে যায় থাকে মেল ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଜିନ୍ କମ ତେଣୁକରି ଜିନ୍ ଅଧିକ ଯେତିକି ଜିନ୍ ଅଧିକା ଏସ୍କ୍ରୋମୋଜୋମ ଟା ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ଚାପି ହେଇକି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଫିମେଲ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ଅଧିକା ଜିନ୍ ଧାରଣ କରିକି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଫିମେଲ ଡୋମିନେଟିଂ ଆନିମଲ ହେଇଯାନ୍ତି ମେଲ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତା କଣ ହୁଅନ୍ତା କଣ ହତେ କଣ କଣ ତୁ ଭଙ୍ଗ ପକେଇକି ଚାରି ପିଇଲି ଆଉ ମେଲ ମାନେ ଆନିମଲ ହେଇଯାନ୍ତି ମେଲ ମାନେ ଯଦି ବାହାର ପଟେ ଯୁଗ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଡେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥାନ୍ତା ହେଲା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାମାନେ ସେଇଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଏକ ଯୋଉ ହିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଇନାକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଝିଲା ସେ ହଉଛି ବାର ବଢି ତା ନାମ ବାର ତାହେଲେ ବାର ବଢି କଣ୍ଡେନ୍ସ ମାସ ଏସକୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେକ୍ସକୁ ମାଟି ବି କହନ୍ତି ଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ବି କହନ୍ତି ହେଲା ବାର ବଢିର ତାକୁ ନମ୍ବର ଅଫ ବାର ବଢି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ एस को मतलब माइनस सेकंड फॉर्मूला हम लिख दिया बार बड़ी पढ़ा है नहीं बार पर लिख दिया नंबर ऑफ बार बड़ी इक्वल टू नंबर ऑफ बार बड़ी इक्वल टू नंबर ऑफ x को मतलब -1 नंबर ऑफ बार बड़ी इक्वल टू नंबर ऑफ x को मतलब -1 मते एक कथा बुझाई देलो फीमेल मानकर
केतेटा बार बढ़िथिबो तते कोसले केतेटा बार बढ़िथिबो आसीत कहि हां दुई फीमेल मानकर देखिबो टाणी के नहीं कि दही बरा की गुप्त पाखे आलू छड़ ताको बजाय कि कह दो ताजे नी गाने बतिया ये देख पकड़ के छा ने नंबर 12 कोटी इक्वल टू नंबर ऑफ x माइनस 1 ताको जे पचारिबा 12 मणि को तते जान बजारिबे तते किति पचारिबे 12 मणि कम कहबो ना x मतलब गोटे फेडी कहि ताको छोटे का गुपचुप जे आलू छड़ गुपचुप वाला तो सब कह दो बजाय बजाय कह दो किंतु आलू छड़ जी ताको बजाय दो ଯେତିକିଟା s को 12 पड़ी केते परसेंट କହିବୁ କଣ ନା s को ମଧ୍ୟ ରୁ ଗୋଟେ ଫେଡି କହିବୁ ଆगे ତାଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ର ଦିଟା s को ମଧ୍ୟ କେତେଟା 12 ପଡିଛି କହିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଦିଟା ତ ଗୋଟେ ଥିବ ତାଉ ଜଣଙ୍କର ତିନିଟା ଅଛି ଗୁପ୍ଚୁପ ଭିତରେ ଚାରିଟା s को ମଧ୍ୟ କେତେଟା 12 ପଡିଛି କହିଲୁ ତିନିଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ तो ଶେଷ କହୁଛୁ ଦିଟା ତା ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଳୁ ଛଡା ତାକୁ ଦିନ ହେଲା ଆଳୁ ଛଡା ଦିନ हां अब मेल का कहलु मेल का रखो हां जीरो जीरो अच्छा गोटे टर्नर चाइल्ड गोटे फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम তাহলে বারবারি কেতে হবো ইনি লেখা আছে বারবারি কেতে হবো কেতে জিরো তাহলে গোটে মেল নরমাল মেল জিরো গোটে ক্লাইনফেল্টার मेल 44 plus x y कल कितना बार बढ़ी बार तो ओम में कितना बार बढ़ी देखिए ओम में 1 ओम में कितने को मजा 22c plus x पहले ओम में बार बढ़ी कितना है हां एक को आलू छड़ा ऊपर जल से पता बने तो जैसे कि आलू छड़ा से तो एक तो वाला पानी ऊपर ओम हां बुझी पालो बार बढ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर तापर हम पढ़ते सेक्स लिंक नहीं था सेक्स लिंक फाइनल टॉस दे दूती ना देखो डेफिनेशन केबे बोली बनी आई कि ना एक्सीलेंट क्वेश्चन पड़िबो सेक्स लिंक नहीं था व्हाट इज सेक्स लिंक नहीं था लेट्स से कलर ब्लाइंडनेस लेट्स से हेमोफिलिया दीटा बिटु गोटे पड़िबो काकी ना एक वर्ष पड़े पड़ी आउसिल ଭଲ ରୋଗ ଭଲ ଯୋଉଟା ଏପଟ ପକାଏ ଆର ବର୍ଷ ପକାଏ ନା ଏଠି କ୍ଲିୟର କଲର ପ୍ୟାକେଜ କମ ପାଇ ରହିଛି କଲର ପ୍ୟାକେଜ କଣ କହିଲି हेडिंग दबा इन टच कर दो जो कौन पहले एते लॉन्ग क्वेश्चन पजारिबो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा रे रिकॉर्ड रे करी आज कहि दी सीधा कर दे तो सेक्स लिंक नहीं डांस पार्टी सेक्स लिंक नहीं डांस जैसे कलर पेनेस ହେଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା सेक्स लिंक नहीं डांस द डेफिनेशन लिखिबो ऑन डेफिनेशन inheritance of characters whose genes are located on the genes responsible for sex linked inheritance are known as the characters controlled by sex linked genes are known as बुझला पहले sex linked were discovered by ये सब डिस्कवर करते ये फाइल वर्किंग on ଏତିକି ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାର୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇବ ଦେୟାର ଆର୍ थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ଆଉ ତ x link y link ଆଉ ତାପରେ ଲିଖ କଲର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଇଜ an example of x link recessive inheritance ତାପରେ ହେଡିଂ ଦବ କଲର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବୁଝିଲା କଲର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଯାହା ଲେଖିବା ଯାହା ଅବିକଳ ଲାଗିଛି यदि कारण आउट ଅଛି ମାନେ ପଚାରି ପାର color blindness ना तले कौन सेल्स आर रेस्पोंसिबल फॉर कलर परसेप्शन कितने प्रकार कौन सेल्स है जी कौन कलरिंग पिगमेंट एरिथ्रोला रेस्पोंसिबल फॉर
Cones containing pigment corolla responsible for cones containing pigment cyanola responsible for defective perception of red color is known as protanopia. Protanotype. Defective perception of green color, defective perception of blue color, red color or green color magnet is known as co-linked inheritance. X-linked recessive inheritance. Whereas blue color magnet is an example of autosomal linked inheritance. Gene responsible for blue color magnet is located. Color magnet is discovered by red और green color magnet together होना काल्पनिक है देखिए ना नहीं ना बस तापरे क्रॉस का करी नहीं ना ताले गोटे कलर ब्लाइंड मेल को केते प्रकार के रहा है ए मत कहलु कलर ब्लाइंड मेल को केते प्रकार को रहा है हां कई कहलु कलर ब्लाइंड मेल को केते प्रकार रो को बाही परिवे ये बाव केते प्रकार नॉर्मल फीमेल कैरियर फीमेल कलर ब्लाइंड फीमेल ना पांचटा केस दीटा केस कंपलसरी करियो के पांचल क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क कटियो बुझला तापर अर्थ एमपी आप का डाउट छी एस स्पेशल वीडियो देखते हैं गाइडेंस नंबर तो आपको डिफिनेटली हां सेटा को शॉर्ट नोट पड़ियो गाइडेंस नंबर होची ड्रॉसोफिला किसी स्पीशीज जो माने x0 मेथड देखांती ताको फीमेल होची x मेल होची कोन x0 हला माने करो एटा गोटे जाइगोट तारो x अछि कल फीमेल प्रथम जाइगोट टिक डिवीजन हे गला एफा करे हे गला x एफा करे हे गला x0 सॉरी x एफा करे x हे गला जाइगोट डिवीजन गोटी x को मतलब डिलीट हे गला એટલે કોણ हे गला x0 अछि माने हे गला नै x0 हे गला एटा मेल हे गला नै पहला मेल हे गला ये के सेल डिवीजन माइटोसिस है कि कौन होगा उत्पन्न हो एफा का जो कोन मेल जीनोटाइप सेफा का पीस सेटा का जो सेपा पड़ता कौन हिगो फीमेल जीनोटाइप তাহলে তাকদি বাইলেটারাল গাইনানোমর যদি সেলটা এইমিতে ডিভিজন হিসো তাহলে উপরটা হিজো ফিমেল তলটা হিজো মেল তাকদি অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র গাইনানোমর হলা তারপরে যদি এই টাইপর হিজো আস্তে আস্তে বডি দিব মঝিরে সবুটা ফিমেল মঝিরে মেল তাহলে কোন হবো সেলস পি বার তারপর সেক্স পি ব্লাড না তিন প্রকার গাইনানোমর আছে হলা ঠিক আছে তাহলে এটা হনিমি মেথডটা জানছিও হনিমি মেথড তিন প্রকার এর একটা ডাউট আছে হনিমি মেথডে দেখিনি গাইনানোমরটা মানে তেরা ডক্টর পড়লি দেখিনি না আর ডক্টর পড়ি नॉलेज करो आप तुम सेक्टर और जेनेटिक्स नोट देबी जेनेटिक्स नोट करन एई जी सेटुडा ऑफिस दिबो अन्नपूर्णा और पड़ला मोरी गस अन्नपूर्णा पड़ला भाई वो ताको कौन बता रहा हूँ कौन बोला राघव आते ना अन्नपूर्णा विषय कथा था अन्नपूर्णा विषय कथा था अरे
ମୁଁ ତ ଏଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଷୟରେ କଥା ପଚାରୁଛି, ତୁ ତା ବିଷୟରେ କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ଆସିଲେ ବୋଲି ତ ମନ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆସିଲେ ବୋଲି ତ ମନ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆସିଲେ ବି ତ ମନ ଦୁଃଖ। ଆସିନି ତ ଆସିଛି କହୁନୁ, ଆସିନି ଆସିଛି କହୁନୁ। ଦେଖା ଦେଖା ହେଲା, ତାପରେ ଆସ ପଞ୍ଚ କରି ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଛାଡି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସ ଇଏ ସରିଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଇନ୍ ରିସେସିଭ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଇନ୍ ଡୋମିନାଣ୍ଟ। ଡୋମିନାଣ୍ଟ କଣ କହିଥିଲି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି କଣ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏନାମେଲ ଅଫ ଟୁଥ ନା, ତାପରେ ୱାଇଡନିଂ ରେଜିଷ୍ଟନ୍ସ, ୱାଇଡନିଂ ରେଜିଷ୍ଟନ୍ସ କରି ଯେବେ क्वेश्चन एग्जाम में पकाए होलारिटिक जीन पचारे, होलारिटिक जीन का कौन ना, the genes located exclusively on Y chromosome known as होलारिटिक जीन। एग्जांपल के जीन फॉर कौन हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस आसिस माने कौन, हाइपरट्राइकोसिस माने कौन, हां हाइपरट्राइकोसिस माने कौन, एक बार हाथ दिखाए दे भक्त जीवन में बहुत बड़ लोग नहीं देखा कौन 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 कह के सॉरी अब हेयर पे कौन से मानने पड़ो ये मोबाइल अच्छी के आगे बढ़े हाइपर साइकोलॉजी माने तो पूरे कोई को कथा माने माने आई ଚାକିରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ତ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଆଣି ଘଟା ନାହିଁ, ଏଇ ଭାଡା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇପର ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମାନେ କଣ, ଜଳୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କୋଉ ଭାତ କୋଉ ପାକେଟ ଭାତ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜାଣି ଦବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତାମାନେ ହାଇପର ଟାଇପ ଦେଖି ତ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ବାଳୁଆ ରଜରେ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାଇପର ଟ୍ରାଇକୋସିସ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସେସିଭ ବଡି କେୟାର ନା ତାକୁ ହାଇପର ଟ୍ରାଇକୋସିସ୍। ଆଉ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍, ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ଆଉ କଣ, ଆଉ କଣ ଅଛି स्लो मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल देखो, स्लो मैच्योरेशन आसी बुझे ना गांठ आसी स्लो मैच्योरेशन इंडिविजुअल माने बुझे तो कौन बुझ कहलो कौन स्लो मैच्योरेशन, हां तामाने हम वाई क्रोमोसोम प्ले कर दिन अछि हमको मैच्योरेशन रे अष्टम श्रेणी जीव पाखु नहीं जाय मते नहीं अष्टम श्रेणी जीव यदि राजी न हो तो बोलो, यदि केबे भविष्य राजी होबा छिबो अष्टम श्रेणी जीव को राजी हो एई बस राजी है आसंदा बता जे संभव नहीं बुझलो बुझलो तो बुझलो तासी तामाने तो जीनता वाई तो मन जो जीनता अछि तते मैच्योरेशन रे कोन 3 वर्ष 4 वर्ष सान्नच्छ तो मैच्योरिटी सहित समान, तू कहबो नहीं मु एका एज जो पूरा जी बा ताले हो दिन राति उठबस ହେଲା, तापर आस एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पहले इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स whose genes are located कोठे ना on their homologous region दीटा रोग देई सेटिंग मतलब की जीव परीक्षा को गोटे होची जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा आउडे नेफ्रेटिस, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा जानछि तो कोन आसी सुंदरी केते प्रकार, सुंदरी केते प्रकार कोन सुंदरी डर्मा, सुंदरी अति, सुंदरी अल्ट्रा, पहले अल्ट्रा जे देउले कोन
Yes. Sabe, no, bien, ¿verdad? ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଧୁଲା ଏସାଯାଇଛି ଏତିକି ବାଟ ତାପରେ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜର୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ପଢିଥିଲେ ଦି ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକ ଡିଜର୍ଡର ଥିଲା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ ଡିଜର୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜର୍ଡର ମେଣ୍ଡେଲିଆନ ଡିଜର୍ଡର ରେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ସିକିଲ ସେଲ ଆନେମିଆ ହେଲା ଥାଲାସେମିଆ ଇନାଇଲ କିଟୋୟୁରିଆ ଆଉ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଜର୍ଡର ଡାଉନ୍ ଟର୍ନର ଗ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ହେଲା ଏତିକି ବାଟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପଢିଥିଲେ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର ଯୋଉଠି ସେକ୍ସ କ୍ଲିନେସନ୍ସ ଯୋଉଠି ସରି ଆମର ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ ର ପ୍ରଥମ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ସେକ୍ସ ଦ ତାମାନେ ଟି ଟି ଲେଟର 2 ହେଲା ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର लास्ट वर्ड कौन छी से ई टर्नर सिंड्रोम लास्ट वर्ड कौन छी लास्ट वर्ड कौन है abnormal hearing ई सेतिकी मध्ये जेते जा अछि पढी के रेडी कर दे छिबो ना आउ परीक्षा रे क्वेश्चन सेतिकी भीतर पके दै छी सेति होई जूलॉजी जेनेटिक्स पके दै पढी बनै कोन मेटाबॉलिज्म पढी बनै आउ इंटरैक्शन ऑफ जीन पढिबनी आउ लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पढिबनी ओके वीक भीतर परीक्षा करियो पढी दी ना का किछ डाउट हो मारे छंदा नेक्स्ट टाइम देख रहा हूं ना हेडिंग क्या हेडिंग कौन बाबा वाला बाबा बाबा और कौन सोच को या एक काम बाहर के लोग गड़बड़ नहीं लाखों बार तो किसी होगी जाओ कितना बोला कौन जी लिखेज बच्चे ऊपर कौन होते लिखेज ऊपर मुंह पहली से डिटरमिनेशन नो इतनी बार करनो आज जहाँ डिस्कशन पहली छुट्टी पड़ी लिखेज बच्चे ऊपर ता भीतर अछि category analysis category analysis as usual समाप्त ହେଲା category analysis ହେଲା ହେଲା ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର category analysis का बहुत ही आसो ये 10 मिनट दिया बैठा
Dia ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆସିବ କଣ ବୁଝିବୁ କହିଲୁ କୋଉ एग्जाम दो से सुबह तो एग्जाम दो का एग्जाम एवं सुबह के हमें तो से एग्जाम पाएंगे की कॉल कर लिया कौन पे तो बड़ा विचार कर रहा है तो हमें तो से एग्जाम पाएंगे कॉल कर यदि कैसे एग्जाम का के फॉलो करता है कैसे एग्जाम का आगो को मुंह पीछे ही नहीं तो हैगा जे प्रथम नंबर नंबर पे तो से एग्जाम मुंडा पेटली दुनिया कष्ट है बोली रेगुलर नंबर पे कल परिवार फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बोला हमने फर्टिलाइजेशन बायोमोलिकुलर फर्टिलाइजेशन पढ़ूंगी फर्टिलाइजेशन यूनिट्स शायद लीडर करती हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और गोटे क्लास करती हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करती हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ गोटे क्लास देख करिवे आना कोशिश करियो तो आथिलो हां अनेक गोटे फैमिली रोग अछि यस जेनेटिक रोग अछि फैमिली रोग कोई जेनेटिक प्रॉब्लम अछि ए ଆମର ଅଛି जेनेटिक रोग ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ମାनସିକ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କାଫି ସବୁ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ ଡିଜିଜ ଅଛି ବୋଲିକି ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ଏ କଂସା ପିତଳ ସୁନା ରୂପ ନେଇ ଫେରେଇବ ବାଧ୍ୟ ହେଲା କଣ ହବ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ଏଟା କାହିଁକି ଅଛି ନା ଡକ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ମାନେ ଆସି ଶାଶୁର କଣ ଶାଶୁ କିଏ ତା ମାନେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ତାର ଏ ରୋଗଟା ହେଲା ସେ ରୋଗଟା କଣ ହେଲା ନା ସେ ରୋଗଟା କୋଉଠି ଆସିଲା ତା ବାପା ପାଖକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ମାନେ କିଏ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଦେଲା ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଦେଖାଇନା ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଦେଖାଇନା ତାର क्या करता और स्त्रीର ବାପା ଦେଖାଇନା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖକୁ ଯଦି ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜେଜେମା ପାଖରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଦର ସେ ରୋଗଟା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଆସିଲା ଯାହା ହେଲା ଆଗକୁ କାହାକୁ ହବ କି ଡାକ୍ତର ଜାତକ ଭଳିଆ କଷି କଷି ଦେଲା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଜଣା ପଡିବନି ଆପଣ ଜେନେରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯୋଉ ଝିଅ ଆପଣ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଏଇ ରୋଗଟା ହବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ ରୋଗଟା ହେଲେ କାହାକୁ ହବ କାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ପେଡିଗ୍ରି ଆନାଲିସିସ୍ କିଛି ପିଲା ବୁଝିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ପିଲା ବୁଝିବେ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ପେଡିଗ୍ରି ଆନାଲିସିସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଣିକି କୁକୁର ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ପେଡିଗ୍ରି ଆନାଲିସିସ୍ ଲେଖା ଡେଫିନେସନ ଲେଖ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲେଖ ଡାକି ଦଉଛି pedigree analysis on the study of family history
লেখো স্টাডি অফ ফ্যামিলি হিস্ট্রি about inheritance of a particular study of family history about inheritance of a particular trait inheritance of a particular trait সেইটা জড়িয়ে লেখো provides an alternative full stop provides an alternative full stop such analysis লেখো such an analysis লেখো such 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 an analysis of traits TRAITS of traits in a several generation of traits sorry in a several generation in a several generation of a family is called pedigree analysis বুঝলো তারপর পয়েন্ট লিখতে হবে সিম্বল ইউজ ফর পেডিগ্রি অ্যানালিসিস সিম্বল কোন সব ইউজ হচ্ছে পেডিগ্রি অ্যানালিসিসে কোন সিম্বল ইউজ হচ্ছে দেখো সিম্বল এই সিম্বলটা পেডিগ্রি অ্যানালিসিসে কোন না মেল এই সিম্বলটা হচ্ছে মেল কো সিম্বলাইজ হচ্ছে এই সিম্বলটা কোন কো সিম্বলাইজ হচ্ছে না ফিমেল এই সিম্বলটা ফিমেল কো এই স্কয়ার রেখে এই সিম্বলটা কার কো হচ্ছে আকো সেক্স unspecified হলো বুঝি পারলো সিম্বল ফর পেডিগ্রি অ্যানালিসিস তারপরে আসো এইটা এইটা ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଗ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ କଣ ନା affected individual ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି affected individuals এମାନେ affected individuals ହେଲା তাহলে এই সিম্বল ভিতରୁ जो रघुवीर कहले तोर को सिंबल बॉक्स कोटा এইটা আছে কোন সিম্বল এইটা এইটা তো স্ত্রী সিম্বল আছে কোন সিম্বল কোটা कोया तो स्त्री ताले मेल हां तो फीमेल कोटा हां सॉफ्ट कॉल এইটা হচ্ছে
এইটা হচ্ছে এটা কার সিম্বল তোর তাহলে তার স্ত্রী সিম্বল হচ্ছে কোন ହେଲା তাহলে ଆକୁ ଯୋଡି ଦେଲେ କଣ ହବ ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଟା କଣ ତାର ପକା ହେଲା ହଁ ତାର ପକା ହେଲା କଣ ବାହାଘର ହେଲା ମ୍ୟାଟିଂ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟିଂ ମନେକର এটা হচ্ছে একটা কোনটা না ভক্ত ভক্তর সিম্বল হচ্ছে এইটা ভক্তের তো সিম্বল না ভক্ত এই সিম্বলটা কার এই দিব ହେଲା ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମନେକର ଭକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଠି ଡବଲ ଗାର ପଡିଗଲା ତାମାନେ ଭକ୍ତ ପିଠି ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ରାଜି ହେଇକି ବାହା ହେଇଛି ଡବଲ ତାମାନେ ପୁରା ରିଲେଟିଭ ମ୍ୟାଟିଂ ମାମୁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ପିସको ଭାଇ ପିସको ଭାଇ ହୁआ ପିସି ଝିଅ ଭଉଣୀ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ତାପରେ ଆସ ଯଦି ଇଏ ହେଲା ये ऊपर बापा माँ तले छुआ पिला ऊपर बापा माँ हेलो हेलो पहले ये कौन ला ये सब खाता लिखा है कि देखिए देखो जो भाई दे मन करो ये गोटे स्वामी ये होची स्त्री तांकटारो गोटे कौन ला ता गोटे जेनेटिक प्रॉब्लम माने डिजीज थुबा थुआ जन्म है ताले एका होची तार सिंबल होला एनसीआरटी बही से सब लिखा है लिखा है तो एक लिखित मुझे क्या होला एटा कौन कहबा एटा मेटी ହେଲା ଏମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ହେଲା ଏଇଟା ବ୍ୟାଟିଂ ବିଟୁଇନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହେଲା ହେଲା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା ନିଟରେ ପକେଇଥିଲା କୋଉଟା ନା ଏକାଥରେ ଅନଆଫେକ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁକା unaffected child five five ହେଲା ପାଞ୍ଚଟିକିଆ କେତେ ଚିତ୍ର କରିବ ଗୋଟେ ଠିକିରି ମଝିରେ 5 ଲେଖ ଏଇଟା ପକେଇଥିଲା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ତମର ଜେନେଟିକ୍ସ ସରିଲା ହେଲା ପଠେଇ ସାରିଲେଣି क्वेश्चन तो କରିଦେବେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମନେ ରଖା ଯଦି କିଏ ଭୁଲି ଯିବ ଲେଖି ପାର प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िबो एमसीक्यू 10टा टॉपिक बार-बार कह देकी कौन से सार को कोई चिन्हवासन पचारिया दरकार नहीं सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स लिंक नहीं तांस ना म्यूटेशन क्वेरी ह्यूमन जेनेटिक्स हेलो हां बुझिपालो ये मुझे तमनो
बाहर गला एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड बाहर गला में एक नीट लग रहा एडमिट कार्ड डाउन जल्दी सरीगला आ कौन सी नहीं एटा कहला हमर 1 2 3 टा आसंदा क्लास गुरुवार दिन सचिव फर्टिलाइजेशन डिवाइस सरी गले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आसंदा बुधवार सचिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन आसंदा गुरुवार भितर आसंदा गुरुवार भितर हमर कौन कौन सजीव एचआर सजाइथिबो आरएच सजाइथिबो जेनेटिक सजाइथिबो आसंदा काली सजीव ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बॉटनी जूलॉजी बोथ एती सरला परे बॉटनी रो आरंभ हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जूलॉजी रो आरंभ हो इवोल्यूशन तमाने मे सेकंड वीक रे हमरा आरंभ हो फर्स्ट वीक का देखि दोची कहियो पोस्ट प्राय 40% टच करियो तमाने आसंदा तारीख सुधा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जेनेटिक स्टडी हो एंट्री सरी गला एचआर और आरएच दीटा सरियो जूलॉजी रो आरंभ हो इवोल्यूशन बॉटनी आरंभ हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आरंभ हो टारगेट लेके चले करो क्या आरंभ कूद लो ना 14 तारीख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 15 तारीख इवोल्यूशन स्टार्ट हो से डेट रे चलियो ता पूर्व एवरा सब सजे इवोल्यूशन लगे 8 क्लास एक्चुअल देख पड़ेगा 11 क्लास आउ का जदी को डाउट अछि 15 आउ 10 15 मिनट अछि ना फर्टिलाइजेशन ज्यादा बता देबी आउ आकाले को सत्ताव गया सोशल बजारिया सोशल बजारी अच्छा हो ठीक अछि नले को ने कल तो पढ़िबा फर्टिलाइजेशन विषय कहि दोछि fertilization माने कौन and the process of fusion of male and female gametes male or female gametes fertilization देखो गोटे फीमेल और हियर तबले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होई जाए अनवरत प्रत्येक मास निरवच्छिन्न भाव रे तार ओभर रिलीज भी केबे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे रे ओभर रिलीज हो ओभर आयुष होची 72 घंटा हो और 3 दिन 72 घंटा किंबा तार 3 दिन हां यदि तारी भीतर स्पर्म का पहुंची गला ताले कोन हो फर्टिलाइजेशन हम लोग तो बुझी पाजु तो ना तगरी फीमेल रो मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे को दिन जे कौन से मास रो 14 तारीख
ଆଉ ଯେକୌଣସି ମାଛର ତାହେଲେ ବ୍ଲିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ଡେ 1 ହେଲା 5 ଦିନ ବ୍ଲିଡିଂ ହବ ଡେ 5 ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏମିତି ଗଣିକି 14 ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ଫିମେଲ को ଯଦି 10th डे ରୁ ସେକ୍ସୁଆଲ इंटरकोर्स ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଚାନ୍सेस ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇजेशन ବଢିବ କାହିଁକି ଓଭମ ସ୍ପର୍ମ ର ଆୟୁଷ ବି 72 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ମ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ଓଭମ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେशन ହେଇଯିବ ଯଦି 14ତମ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଓଭମ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବ 16ତମ ଦିନ ରାତି ବା 17ତମ ଦିନରେ ସେତିକି ସେକ୍ସୁଆଲ इंटरकोर्स ସ୍ପର୍ମ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେशन ହବ ତ ଏ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ର 10ତମ ଦିନରୁ 17ତମ ଦିନ ଭିତରେ unprotected sexual intercourse मना यदि पिला छुआ दंपति चाहू नथिबे बुझेला डे 10 टू डे 17 अब तो यदि भूली जीवो लिखि रख डे 10 टू मु भी लिखि दोती हां 10 डे टू 17 डे हला बुझी पालो एटा होची रिक्स हला पिला छुआ जाऊ नथले अनप्रेक्टिस्ड हला पहले आपका मन भीतर क्वेश्चन आसीबो तारे 10th डे रु 17 डे भीतर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाए ताहले प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हला विथ कंट्रासेप्टिव व्यवहार करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करिबा हला पहले गोटे ओफा प्रत्येक मेंशन लेखले जन्म होतो प्रत्येक मेंशन लेखले स्पर्म को अपेक्षा करतो स्पर्म गोटे वर्जिन गार कुमारित्व थिबा दियो अनमैरिड गार ता पाखको स्पर्म पहुंचबो की पहुंचबो तम करी ओभम दी कोन हबो ना प्रत्येक मास सेमती बिना स्पर्म रे मृत्युवरण करिवो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज रे तारा दाह हबो से तर अंतिम शोभा यात्रा हबो ना नहीं हबो हला भक्त माने कला जोगरा पार्क रे डाकी दी जाईची दिन भरी अपेक्षा कला अन्य भक्त ने आसी जाई हला जोगरा पार्क रे अपेक्षा एई जाउची हो जाउची पात्र अछि एई बापा से मोर अरे संध्या हला आसी पिलाटी कांदी कांदी करू तो करी ओपम अपेक्षा कर दो और 14 डे 15 डे 16 डे 17 डे पर आसला नहीं हेलो ओपम दी कांदी 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 कहो नेक्स्ट मेंशन देखले वीपिंग ऑफ अनफर्टिलाइज हो कांदी कांदी हो ना पहले हम बोलले हां ला ओपम एक पूरा कार्य हां पूरा कार्य माने कर आउटे कथा कहछि माने कर श्रीलंका बंदना अक्टोबर श्रावण के माने कर ता ओपले एक कौन पीछा करे काकालिया भीतर ता माई घर माने कोन माई घर माने कोन मामू बाहे के आओ माई बाहे के ता मामू घर अब माई तो मामू घर वाले माई बाहे के बाहे के ओ माई बा तो मामू घर के बाहे के तो मामू ठीक आओ मामू घर ओ पीछा करे माई आजी जीवी माई रोसे करथिबे बढ़िया मने जाथिला चिन्ह में ठा करथिबे आई सांग साथी हम जाउछु के भलो से रोसे बात करछो मतलब एले कहि की ते आबो जीवन एटी गुपचुप ठेला के गुपचुप खाई पर माई ओ माई भूली गई एम 5-10 करला ता माई रोसे करिबे आसी बसिले मु विश्वास हबो कर तो सही अत्याधिक करे है सेमती ओ प्रत्येक मेंशन है कि ओम अपेक्षा करथिबो स्पर्म पहुंची करी ताले स्पर्म को अपेक्षा करी स्पर्म ऊपर भरोसा सिब की ओम रो तमरी मुख्य होची एक्टिवेशन ऑफ ओम का एक्टिवेट होबा दरकार है यदि ओम का एक्टिवेट हो माने स्पर्म आसी पहुंचले स्पर्म आसी का न्यूक्लियस खुलेले
এই ওভাম অ্যাক্টিভেট হবে, নল অ্যাক্টিভেট হবে ହେଲା। তাহলে ফর্টিলাইজেশনের পাঁচটা স্টেপ ଅଛି ଗପ ଭଳିଆ। ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଓଭମ, ସ୍ପର୍ମଟା ଯାଇକି ଓଭମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମଟା ଯାଇକି ଫିମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ, ମନେକର ଏବେ ଡାକି ହଠାତ୍ ଏଟକା କିଏ ଗପୁଛି, ହଁ ତାହେଲେ ମନେକର ଡାକିକି ସେଠୁ ହଠାତ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିଦେବ ଡେଇଦେଲା, ହେଇପାରିବ? ଭକ୍ତକୁ ଆସିକି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହାନ୍ତି ଉଡ଼ିଛି ଆସିପାରିବ ନା? ଅଧଘଣ୍ଟା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ତାମାନେ ସ୍ପର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କୁଆଡେ, ଭାଗ୍ୟ କଣ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଆସି କିଛି ପହଞ୍ଚେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କରିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଆକୁ ଦେଇକି ଓ ସ୍ପର୍ମଟା ତମେ ନିଜକୁ କାପାସିଟି ଅନେଇବ ଫର୍ଟିଲାଇଜ କରିବା, ସେ କୋଉ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ସ୍ପର୍ମଟା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଫିମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଟା, ଆକୁ ନେଇକି ନେଇ क्वेश्चन ପକେଲା कैपेसिटेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, आंसर लिखिदेले कि एवरी टाइम इज के बाद डिफरेंट ना फीमेल रिप्रोडक्टिव रे पहुंचले देंगे स्पर्म का कैपेसिटेशन रिएक्शन आसीबो, निजे को कैपेसिटी आलेबो फर्टिलाइज करियो होला। पहले सेकंड स्टेप रे होची कैपेसिटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ओव्स। फर्स्ट स्टेप रे कहूंगी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ओवम पाखरे गोटे केमिकल सिक्रेशन हुए फर्टिलाइजिंग, स्पर्म रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो गोटे केमिकल सिक्रेशन हुए एंटी फर्टिलाइजिंग, परस्पर अट्रैक्ट हेकि जायकि भेट भाट हुंदी कोठी आम्पुला पार्ट ऑफ ओविडक्ट आम्पुला पार्ट रे भेट भाट हुंदी। तेमनि ई पांचटा स्टेप रे फर्टिलाइजेशन तापरे परस्पर न्यूक्लियस मिसिबे एम्फिमिसिस, तापरे परस्पर अहब मोरे जाइगोट ହେଲା। କାଲି ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଟା ସରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲିଭେଜ ସରିବ, କ୍ଲିଭେଜ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ସରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ଲଙ୍ଗ ସବଜେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାନି କୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟ नहीं राइट पर नहीं जेनेटिक वन दे दीजिए कौन दे ये जेनेटिक वन का ये एमसी को दे दो सब्जेक्ट दे जाओ हमारे जेनेटिक्स 2 का दबा है मेरा जो पटेल जेनेटिक्स 2 है जेनेटिक्स 2 रे सेक्स डिटरमिनेशन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस म्यूटेशन क्वालिटी ह्यूमन हेल्थ ऑलरेडी पढ़े दी बहुत शीघ्र करिया देवी करदेले कारण तापूर्व एग्जाम आसीଯିବ ସବୁ कार यदि कोन डाउट खाली खाता लेखिक तो नहीं आइथिबो न्यू को माने तो के आउ को माने प्रॉब्लम होची कि बायोलॉजी रे कार प्रॉब्लम होची कि एबे जे प्रॉब्लम रखो भविष्यत को विराट रोग धरिबो ହେଲା, ବିରାଟ ରୋଗ ଧରିକି ବାହାରିବ, ସେ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏବେଠାରୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କୁହ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବାୟୋଲୋଜି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଜୁଲୋଜି ଭର୍ତ୍ତି रहेगा ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢେଇବାକୁ ଆସିଲାନି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ठीक अच्छी तो जो असुविधा नहीं तो पर डिस्कंटिन्यू तो बोलियो होती सब ना पूजे तो ना सब हम पूजती बोले किसी भी नहीं तो प्रॉब्लम अच्छी तो ऑनेस्टली ए पेटा जो भाई को मेडिसिन देबी यानी ता भाई प्रतिकार अच्छी तो डिस्कंटिन्यू कर तो प्रॉब्लम हो भाई हमें दिया क्यों नहीं आशीष दोनों सब मिलो तो संग्राम 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 और ये सुना था
ତୋର ଅଛି ବୋଲେ ତୋର ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁଲୋଜି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଅର୍ଥ ପାଇବୁ ଅର୍ଥ ପାଇବୁ କୋଉଟା କହିବାକୁ ଲାଗିବ ଏସ୍ ଲାଗିବ ପଛେ କହିବୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ତମର ଦଶଟା ପରେ ଏଇସବ ଭଲ ହଉଛି ମିଛ କଥା କହିବନି ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୋର ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ ହଉଛି ଏରେ ଡାକିକି ସେୟା କରିବି ପଚାରିବି ତମର ଲେଫ୍ଟ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଭଲ ପିଲା ତ ନୋଟ ଦେଇକି ବାଗିକି ଲେଖିଦବ ହେଲା ଏଠି କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପାଠ କରିକି ପଚାରିଦବ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେବି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରେକ୍ ହଉଛି ଅନାଗ ତମେ ନୂଆ ବୋଧେ କୋଉ ଦିନ ଆସିଲ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ କୋଉଠି ତମର ଇତିହାସ କୋଉଠି ଦେଖାର କଥା କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ଯାଇନା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ପୁରା ଥିଲା ଥିବ ନା ପଢିଛ କୋଉ କଲେଜ କହିଲ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଫିଜିକ୍ସ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ମୁଦୁଲି ସାର୍ ବଟନି ଆଉ ତମର ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ପଢଉନାହାନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ପଢଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଏଇ ମୋ କଥା କହିବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କହିବ ଲେଖା ନେଇଯିବ ମୋ କତିରୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯାଉ ପଡେ ଆମର ସବୁ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ yes ତମର ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ତମର କୋଉଠି ଯାଉ ସେଠି ପଢିବ ସେଠି ଡେଲି ଯାଉ ତ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ତମର କୋଉ କଲେଜ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ତମେ ଦି ଛାଡୁ ତିନି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିନି ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଫଳା କରିକି ତିନି କରିବା ହେଇଛ ଆଉ ପଛେ କିଏ ରହିଲେ yes କୋଉ କଲେଜ କୋଉ କଲେଜ ଇମର୍ଟିକ୍ସ କୋଉ କଲେଜ ଆମର ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଠର ହଉ ମତେ କହୁ ମତେ ଏଇ ତର୍ଣ୍ଣପେଣ୍ଡ କଣ ଟିକେ ବଡ ପାଟି ଶୁଭୁନି ହେଲା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡ ଶୁଭୁନି ରେକର୍ଡ କେମିତି ଏଇ ରହିକି ପଢୁଛ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ହରିୟାଣାରେ ଆସିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗିରେ ଆମ ସକାଳେ ରେକର୍ଡ କରିଦେବେ ହରିୟାଣା ଆଶିଷକୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ କହିବେ ମୋର ବୁଝିପାରିଲ ତମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିସକନେକ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛି ଡିସକନେକ୍ଟ କେହି ପିଠା ପଡିବେ ଅନଲାइन क्लास करना देवी जीवन में लाभ କିଛି ନାହିଁ ଅନଲାइन କ୍ଲାସ ମିଳିବ କଣ ଅନଲାइन କ୍ଲାସ କଲେ କଣ କେଉଁ ପାଠ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି
ସେଇ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ମତେ ହଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କେହି କହିଲେନି ଯାହା ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କହିଲେନି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଲାଜ ମାରୁଛି କହିବାକୁ ଲାଜ ମାନେ କଣ ହବ ଏଇ ଝିଅଟି ଲୁଚେଇଲା ଏଇ କହିଲାନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡାକିକି ଠିଆ କରିକି ପଚାରିଦେବି କେତେ ଧରିକି ଜଣା ପଡିବନି ଭଣାବଳ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ଭଣାବଳ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଇପଡ ଲାଇକ ଅଛି ତ ସ୍ଟଡି ଯାଇପାର ପାଞ୍ଚଟା 35 ବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ସବୁବେଳେ 5:35 una pura una luego genetics sobre mercado de mobile